Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, वो किधर, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर कि पकड़ के जेल में डाल देंगे। वन साइडेड चीजें चल रही हैं। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाया। और मैंने खुद कहा हुआ है अपने लोगों को कि चुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की। अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, वो डर डर के कुछ एक आध बयान आ जाता है। और फिर मैं सहाफ़ियों को कहूँगा, मैं समझता था कि हमारे सहाफ़ी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं। चले जी, मेरे बड़े खिलाफ होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो साथ है। तो वो ये जो तमाशा है, ये कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई ज़मीर नहीं जाग रहा? क्या जब उन्होंने शीरीन मज़ारी से जो हुआ और जो उसने फिर आखिर में जाके पार्टी छोड़ी, क्या उनको कोई दिल में आवाज नहीं कोई आई कि ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे पे? कोई आपको ये लगा नहीं? जो औरतों की तंजीमें हैं, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती है, कि एक ऐसी औरत जो बेवा, वालदा उसकी बेवा, बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत दे, कोई और केस में पकड़ के ले जाएं, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर। तो ब्लड प्रेशर की शीरीन, हमें पता है उसकी सेहत ने ये इजाजत ही नहीं देना था। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन किया। लेकिन किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ। शीरीन हमारी टॉप पार्लियामेंटेरियन थी। मेरी कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थी जो जिस तरह वो पढ़ लिख के एक एक इशू के ऊपर आती थी, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमारी डॉक्टर सानिया थी, कि इतनी मेहनत करके कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आई जो शीरीन आती थी। उसके अलावा सारे उसके दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान का नहीं सोच सकती थी। शीरीन मज़ारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कॉज के लिए खड़ी होती थी। जो लोग उसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते थे, कई दफा वो कई नाराज हो जाते थे कि वो बड़ी सख्त बातें करती थी, लेकिन वो नजरियाती औरत थी। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। और औरतों को, बड़ी कम औरतों के अंदर इस तरह की सलाहियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो शीरीन में थी। लेकिन उसके अलावा
مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے, گھر کے اندر گھس گئے لوگ. انہوں نے آ کے رات کو بیوی, میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے, میری بزنسز کے اوپر, میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا, وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے, سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا, کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں, اب یہ وہ کر رہے ہیں, اب میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے گھر, کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا, بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے, کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے, اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا, ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر, یورپ میں, انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں, قانون نہ توڑیں, آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا, وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے, فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا, عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے, آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے, یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں, تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی, آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا, بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے, آپ منی لانڈرر ہو, آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے, آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں, 25 Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.